कौन से अध्याय शेष पर जना पड़ ना। प्रत्येक अध्याय ये आहरी आहरी अधिक अधिक ज्ञान प्रदान करिଥାଏ। प्रकृत रे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानिबा, पुरुष प्रकृतिर प्रभेद को जानिबा, ये तो ज्ञान। ये ज्ञान संपन्नता हुए सेतेबेले जेतेबेले मनुष्य ये माया जगतर उद्धार पाइबार संपूर्ण इच्छा प्रकट करी भगवान निकटरे शरणागत होता एवं शरणागत केवल जे हेबा ताहा नुहे, ताहा मध्य गुण संपन्न दैवी गुण संपन्न हेबा दरकार, शास्त्र सम्मत हेबा दरकार। एवं शास्त्र सम्मत शरणागत बिना प्रत्येक अन्य प्रकार शरणागत ये मनुष्य को कण करिथाए ना विभिन्न माया रे पुनर्वार बांधि देता है। सप्तदश अध्याय मध्य गत काली देखिले जे यज्ञ दान तपस्या भोजन ये भगवत कर्म सहित युक्त अटे, किंतु ताहा मध्य गुण द्वारा प्रभावित होता है। ताहा मध्य गुण द्वारा प्रभावित होता है एवं एथिरो मुक्ति पाइबा पाई भगवान कहउचंती अर्जुना ओम तत्सत। याको यदि किसी अन्य प्रकार व्याख्या करी देखिवा, ओम जहा की मनुष्य को प्रकृतिर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करिथाए बा आत्मज्ञान प्रदान करिथाए। शरीर ज्ञान रु आत्मज्ञान, क्षेत्र ज्ञान रु क्षेत्रज्ञ ज्ञान प्रदान करिथाए एवं तत् मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान रु से परम तत्व परम पुरुष परम ब्रह्म तत्व को बा मुक्ति को आग को नहीं थाए बा मुख्य दिग को आग को नहीं थाए एवं सत से ही परम तत्व परम पुरुष जी की सदा सत्य ताको प्राप्त करे। तेणु प्रत्येक कर्म जदि ये जो कहवा को गले जो चेन ए चेन रु बाहर को जदि बाहर ओम तत्सत्रो जदि बाहर को रहिला तो ताहा असत अटे, ताहा असत अटे। जो ज्ञान जो उपासना जो यज्ञ जो दान जो तपस्या जो भोजन ओम तत्सत रहित अटे ताहा असत अटे। सुस्वादु ही पारे, आनंददायक ही पारे, आमको मजा लगी था पारे, किंतु शास्त्र बहिर्भूत ओम तत्सत बहिर्भूत जेकोसी विषय मनुष्य को बंधन रे बांधि थाए, असत्य रे नहीं पहुंचे दी थाए। तो वर्तमान जितेबेले भगवान कहउचंती जे यज्ञ दान तपस्या एवं भोजन इत्यादि ओम तत्सत रहित जदि ताहा मनुष्य को असत्य करे असत्य दिगरे गति करे देता है, ताहा असत्य होता है। तेबे अर्जुन के भितर वर्तमान चिंता आसुची जे से जो त्यागर विषय कहते मु युद्ध करी नहीं, मु निज लोक को मु मारी पारिबी नहीं,
ତାହା କଣ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ରହିତ ଥିଲା, ନା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ କର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା? ସିଏ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯେ ସେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗର ବିଷୟ କହୁଥିଲେ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିଲା କି? ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସସ୍ୟ ମହାବାହୋ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଇଚ୍ଛାମି ବେଦିତୁମ୍ ତ୍ୟାଗସ୍ୟ च ହୃଷୀକେଶ ପୃଥକ୍ କେଶିନିଷୂଦନ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ଋଷିକେଶ, ହେ କେଶିନିଷୂଦନ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ତାହା ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜାଣିବା, କେବଳ ଜାଣିବା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜାଣିବା, ये फर्क रहता है। तत्वदर्शी गुरु को तत्वदर्शी कहा जाए। जे तत्व को दर्शन करिछि, केवल जानिछि नहीं, केवल जानिछि नहीं, पदर संयोजन हो पारे। देखो आग को पढ़िबा से सब केवल जानिबा ताहा संपूर्ण नहीं, तत्व भित्तिक जानिबा ये आवश्यक अटे। सन्यास एवं त्यागर तत्व को पृथक भाव अर्जुन जानवा चाहते। भगवान कहते अर्जुन काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। विचक्षणा ज्ञानी वाणी जो माने समस्त शास्त्र को व्यास करिसंति, समस्त वेद अध्ययन करिसंति, ताको तत्वर ज्ञान रे परिपूर्ण करिसंति। से प्रकार ज्ञानी माने कहउचंती जे कामना द्वारा जेकोसी कार्य ताको त्याग करवा होची सन्यास, बा ताको त्याग करदेवा उचित। प्रत्येक विषय कामनार परिपूर्ण, तेणु बिना कामनार मनुष्य किसी करे नहीं। शरीर सहित जी जोड़ी ही रही, शरीर संपूर्णता त्यागर विषय बा शरीर संपूर्ण त्याग बा प्रभेद को जी संपूर्ण रूपे ग्रहण न कर पारे, से सदाबले किसी विषय को लेकर ही कर्म करता है। मो के जन मंदिर को जानती, मंदिर को गले मत आनंद लगे, ठीक है, हृदय आनंद प्राप्त करवा ये उचित, किंतु से आनंदटा करिवो कौन करिवो, से आनंदटा को कौन करिवो? से आनंदटा को आनिबी परिवार रे बांटिबी, परिवार सुख तो कौन हला? भौतिक सुख रे ताको व्यवहार करागला। परिवार रे सुख बांटिवा बा सुख इच्छा करिवा ये केते पर्यंत स्थायी अटे? तो पुणी आउ थे जीव आनंद आनिब, परिवार रे बांटिबो, आनंद आनिब, बांटिबो बांटिबो, शिशु को मृत्यु बेल को आउ किछि भी आनंद न, नेगेटिव आनंद ही। तो वास्तव में आनंद को आनंदर व्यवहार को प्रथम निष्पत्ति करवा दरकार।
ତେବେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ ବା ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଏ କାମନା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଇଏ ଉଚିତ, ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହଉଛି ତ୍ୟାଗୀ। ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ ସେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ, କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ସେ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥାଏ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ତ୍ୟାଗୀ ଯେ କି କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାମ୍ୟ କର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି। କାମ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ଯାହା ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି प्रातः शौचादि स्नानादि इत्यादि शुद्ध कर्म, जहाँकि मनुष्य शरीर को शुद्धता प्रदान करिथाए, इत्यादि शास्त्र संबंधी शास्त्र सम्मत युक्त शुद्ध प्रक्रियार जी कर्म रही ताहाको नित्य कर्म कहा जाए एवं से नित्य कर्म सन्यास त्याग करते ना, किंतु काम्य कर्म बाकी जहाँ कर्म रहा काम्य कर्म ताको संपूर्ण रूपे त्याग कर दिया। किंतु जो मैंने त्यागी से माने नित्य कर्म भी करती, काम्य कर्म करती, किंतु कर्म फल को आशा न रखी। काम्य कर्म करती किंतु कर्म फल को आशा रखी न थांती। अर्थात जमती कि किसी रोजगार करवा बा किसी विषय युक्त रही से परिपूर्ण करते, किंतु या नुहे मु रोजगार करी एवं 14 पुरुष रोजगार करी, आवश्यक अनुसार रोजगार करी, तत्संबंधी रोजगार करी एवं उचित मार्ग रे धर्म मार्ग रे मु मोर कर्तव्य को परिपूर्ण करी, फलर कौन से आशा न रखी फल भगवान को समर्पित कर दी। तो सी हूँ त्यागी। अर्जुन त्याजं दोष बदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इति चापरि। ज्ञानी मते यह भी कही था जे समस्त कर्म होचे कामना द्वारा प्रेरित, तेणु समस्त कर्म को त्याग करदेवा उचित, किंतु यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। ये सब त्याग करने उचित नुहे। यज्ञ दान तपस्या जहा शुद्ध मनुष्य को मध्य शुद्धता प्रदान करिथाए, जहा शुद्ध मनुष्य को मध्य शुद्धता प्रदान करिथाए। तो अर्जुन दुईटी श्लोक रे शुणुचंदी जे विज्ञ मानकर कौन कही कथा, विज्ञ व्यक्ति माने कौन कही, किंतु अर्जुन भगवान शरणागत एवं भगवान को कहते आपण आपणकर जहा मत मत दियंतु। भगवत मत जहा कि शास्त्र, निज मत तो बहुत रही, किंतु शास्त्र भगवत मत जहा अर्जुन कहते मते आपण से मत को प्रदान करंतु। तो भगवान कहते अर्जुन यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। त्यागटा 3 प्रकार एवं यज्ञ दान तपस्या
ଏହା ଏହା ସଂलଗ୍ନିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ये विज्ञ व्यक्ति मानक मध्य शुद्धता प्रदान करिता है, महर्षि मानक मध्य शुद्धता प्रदान कर, महर्षि मानक मध्य ये शुद्धता प्रदान करता है। जो माने शुद्ध पूर्ण शुद्ध जो माने महर्षि लोक को प्राप्त करिसंते सेमानक पई आउ शुद्धतार आवश्यक कौन मां माने भल भाव को बुझी पारिबे। घर झाड़ू करती सफा करती पोछ मारती इत्यादि इत्यादि केवल सेतिकिरे घर सफा रहेनि मां माने आहुरी कौन करथांती ना आम डोर कर्टेन विंडो कर्टेन सब लगे था जमती कि धूली न आसी। तो महर्षि माने झाड़ू तो मारे पोछ तो मारे किंतु बाहर शक्ति जमती न आसब से कौन करिथांती ना यज्ञ दान तप कर्म ताकू सदा सर्वदा करिथांते ताकू सदा सर्वदा करिथांते। जेमिति आमे कहवा अरे बड़ बड़ भारत में बहुत बड़ बड़ धनी अच्छा जो माने कि प्रथम धाटर धनी बा 5-6 जन जो माने कि विश्वस्तरीय धनी आमे कहवा से तो एते धनी आउ से कौन काम करिया दरकार नाई से दिन राति काम करते 24 घंटा चिंता करूँ हजार हजार एम्प्लॉय अच्छा हजार हजार विषय वस्तु अच्छी केतबे कौन केउटी सुविधा अच्छी असुविधा अच्छी ये सब खबर से रखि था कारण जहाँ अच्छी ताकू भी स्थिरता रखिबार अछि तो ताकू स्थिरता जो शुद्धता आम पाखे अच्छी ताकू स्थिर रखा ये यज्ञ दान तप कर्म ये आवश्यक अटे। त्याग मध्य 3 प्रकार 3 गुण से प्रभावित अटे। सत्वगुणी त्याग करिଥାଏ रजगुणी त्याग करिଥାଏ तमगुणी भी त्याग करिଥାଏ। सत्वगुणी जो त्याग करिଥାଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଳର आशा रखि नଥାଏ काम्य कर्म रे फल त्याग कर ଦେଇଥାଏ एवं କାହିଁକି त्याग कर ଦେଇଥାଏ ना ये होची शास्त्र समस्त ये होची शास्त्र समस्त ये होची धर्म तेणु मनुष्य धर्म को पालन करवा उचित। तो ये कर्तव्य कर्म बा कर्तव्य बुद्धि रे बा शास्त्रीय बुद्धि रे बा शास्त्रीय सम्मत रे से कौन करिथाए ना फलर आशा न रखिकी कर्मटा को त्याग कर ए हाँ कर्म त्याग कर। रजगुणी सी मध्य नित्य कर्म को नियत कर्म को त्याग करिथाए किंतु कहीं ना चेष्टा कर नहला बेले छाड़देव जहाँ कष्ट से ताकू त्याग कर सका उठिब ब्राह्म मुहूर्त अरे 4:30 पहांतिया निदर जो मजा एबे तो शीत दिन आसिलानी पहांतिया समय चादर घोड़े हुई शोइथिबारे जो मजा 9टा-10टारे उठिब खरा पड़ेथिब टिके गरम उषुम पानी रे आड़े मुख पड़ुथुब गरम उषुम पानी तो जो आनंद वाह सारा दिन नष्ट हो जाता है केवल किछि क्षण शोइबा पई सारा दिन वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त मनिषर जो चिंताधारा आसी थाए ताहा मनिष को उन्नत दिगरे नहीं थाए। ब्रह्म मुहूर्त मनिष जो मंत्र उच्चारण करिथाए ताहा सिद्धता प्रदान करिथाए। ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य जो शुद्धता प्राप्त करे ताहा सारा दिन ताकू शुद्ध रखि थाए। आपण माने आकु परीक्षा करिक देखंतु ये केवल कहवाई मु कहना आपण माने परीक्षा करी देखंतु
आपणकर किसी समस्या रही प्रातः समय सकाळ उठी ब्राह्म मुहूर्त भगवान सेवा करी भगवान पाखरे बसी आपणकर समस्या को चिंतन करंतु भगवान को जनातु जदि उचित समाधान प्राप्त करिजिबे तेबे मते कहबे उचित समाधान उचित रास्ता निश्चित रूप प्राप्त कर किंतु सेही विषय आपण अन्य कौन सी समय करिवे रास्ता तो प्राप्त करि पारंती किंतु संपूर्ण उचित सत्य रास्ता हो पार ना ब्रह्म मुहूर्त बसी जदि आपण मंत्र जप करेंगे ताहा अति शीघ्र शुद्धता प्रदान करिवो यदि विद्या अर्जन करने चेष्टा करेंगे तेरे अति शीघ्र ताहा आपणकर मन भी रही किंतु अन्य समय मध्ये आपण पढ़ी पारंती मन रही पारे किंतु ताहा केवल केवल परीक्षा देवा पाई जहा कि विद्या ज्ञान हो पार नहीं ज्ञान जहाँ मनुष्य सहित जोड़ी हो जाए जहाँ मनुष्य सहित जोड़ी जाए अलगा करी हुए जहाँ 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 धर्म प्रदान करते हैं सही ताहा ही हूँ प्रकृत एवं आप जन कलेक्टर को जाए कहे से तो बहुत पाठ पढ़ी कंपिटिशन देते आईएएस माने प्रिलिमिनारी प्राप्त करके से करिसेंती सिविल सर्विस एग्जाम जाकि पचारे ए क्यू प्लस बी क्यू फर्मुला कहतु से कहीपर तार अर्थ नु से पाठ पढ़ीना कहीं सब विषय जो पाठ पढ़ा होता है पासरी जाता है कि जहाँ रहीगला ताहा ही प्रकृत विद्या अटे ताहा ही प्रकृत विद्या अटे जहाँ रहीगला जो शुद्धता प्रदान करदेला जो ज्ञान प्रदान करदेला ताहा ही प्रकृत विद्या अटे तो प्रकृत विद्या अधिकता प्रातः समय रहता है राति पढ़ले भी किसी मन रही था कहीं किसी दिन से मन रखिब से परीक्षा होगला ना जब परीक्षा जब प्रश्न पत्र लिक घुंचीगला से पाठ भी पढ़े तेणु प्रातः समय उठा बहुत कष्ट तो से कौन करते नियत कर्म को त्याग करते कहता मुझा त्याग कली कि कष्ट कारण त्याग कर तमगुणी व्यक्ति से नियत कर्म त्याग करि मोहवशत मंदिर को जीव अरे मंदिर को जीव पूजा किसी नब किसी दक्षिणा दब इतने जिनस करा पड़ो 50 60 100 टका खर्च मिल्स थाली गोटे आनिले 80 टंकार हो तो तमगुणी सी मोहवशत अज्ञात अवसत सी मंदिर को जीवा भगवान सानिध्य प्राप्त कर विषय को केवल खाद्य खाइबार आनंद तुलना कर दिए ये गोटे उदाहरण देली छोटिया उदाहरण तो ये है अज्ञानता एवं मोहवशत तम गुड़ी कौन कर नियत कर्म को त्याग कर दे था जदि सत्वगुणी जदि कर्म फलटा को ही त्याग कर दिए तेबे ताको त्याग करने कौन आवश्यक से कर्म करने कौन आवश्यक तो ये बढ़िया कथा गोटे भगवान कहते मन रखा अर्जुन सत्वगुणी से अप्रीतिकर कर्तव्य जो कर्तव्य अनुचित अटे बा अनुचित नुहे आपको कहवा जो कर्तव्य कष्ट अटे जिंदगी आम कहवा प्रातः समय शଯ୍ୟା त्याग करवा ब्रह्म मुहूर्त भगवान नाम को स्मरण करवा जप करवा तो ये गोटे कष्ट है किंतु सत्वगुणी व्यक्ति ए कष्ट को स्वीकार कर
ए कष्ट को स्वीकार करवा सद्या त्याग करवा ये कौन त्याग नुहे तो सत्वगुणी व्यक्ति कर्तव्य कर्म करने जो कष्ट होता है ताको स्वीकार करवा हूँ तार बड़ त्याग एवं जहा सुखप्रद हो पारे किसी विषय अच्छी जहाँकि आमको अत्यधिक आनंद दौची किंतु ताहा शास्त्र सम्मत नुहे शास्त्र सम्मत नुहे हाँ आजिकल तो लोग करुँच कही करे से करे नहीं तेणु सात्विक व्यक्ति सुखप्रद विषय हेले मध्य शास्त्र सम्मत न होता कारण ताकू त्याग करिथा ये हूँ बहुत बड़ त्याग ये हूँ सत्वगुणी त्याग तो सत्वगुणी व्यक्ति शास्त्र सम्मत शास्त्र विहित धर्म को पालना करवा पाई कष्ट को स्वीकार करवा सहज को त्याग करिवार जो पथ को अवलंबन करिଥାଏ ताहा ହେଉଛି प्रकृत त्याग तो कहवा को गले त्याग माने कर्म फल को त्याग करवा शास्त्र सम्मत कर्म करवा एवं कर्मर फल उचित हेउ बा अनुचित हेउ ताहा आमको निश्चित रूपे परिणति उत्तम प्रदान करे परिणति उत्तम प्रदान करिବ रावण देखंतु सारा जीवन स्वर्णमयी लंकार आनंद समस्त को निज अख्तियार रखिवार क्षमतार जो आनंद विज्ञ ज्ञान समस्त को निजर वश्य करिवार जो शक्ति से जो आनंद सब पाइला किंतु शेषरे निजर भूल को स्वीकार करिवा पाई मध्य निजर भूल को सुधारिवा पाई मध्य समय मिलला नाही कष्टरे प्राण गला किंतु अन्य पटे जदि आमे देखिवा भगवानंकर जो मैंने अनन्य भक्त अटंती सेमानंकर जीवन देखिए अति कष्ट कष्ट को स्वीकार करिथांती कष्ट को स्वीकार करिथांती कि कहा शास्त्र सम्मत आनंदर विभिन्न प्रकार लहर तांका पाखरे आसीताए किंतु ताहा शास्त्र सम्मत नुहे बोली त्याग करिथांती सारा जीवन कष्ट हेले मध्य शेष मुहूर्त रे सेमाने भगवत आनंद को प्राप्त करी भगवत धाम को प्राप्त कर यह हूँ सत्वगुणी त्याग कर्म फलर त्याग अटे तो वास्तव रे जो माने कर्मफल को आसक्ति रखि था कर्मफल त्याग तो हूँ उत्तम त्याग तेज जो माने कर्मफल आसक्ति रखि था परिणति कौन हुए ना आसक्ति जदि कर्मफल उपर यदि अधिक रहिला तेबे ताहा अनिष्ट करिवो तेबे ताहा अनिष्ट करिवो एवं अनिष्ट नरक को नेब एवं त्याग फलर आसक्ति जदि कम रहिला ताहा इष्ट प्रदान करिवो वा स्वर्ग सुख प्रदान करिवो एवं जदि बेले बेले टिके बढ़ी जाए बेले बेले टिके कमी जाए उत्तम उत्तम अधम होकर दिन दिन चलला तेबे भगवान ताको आउ थे सुजोग दियंते टिके भल भाव चिंता कर बापा त्याग को त्याग कर शिखे तो ताको पुणी कौन करते ना ये भूल करे जन्म प्रदान कर अर्जुन जेकोसी कर्म कर्म फल प्रति आसक्ति को दूरेवा पाए कर्म फल को जदि आसक्ति रखी हम जदि विचार करवा
धर्म को यदि त्याग करदेवा से विचार आमको निश्चित रूपे नष्ट करदेव, निश्चित रूपे नष्ट करदेव। हेई पारे किछि समय पर सुख प्रदान करि पारे, किछि दिन पर सुख प्रदान करि पारे, किछि वर्ष पर सुख प्रदान करि पारे, किंतु तार परिणति नष्ट होबाटा सुनिश्चित, सुनिश्चित अटे। तेणु अर्जुन प्रत्येक कर्म, उत्तम कर्म हो बा अधम कर्म हो, सत्कर्म हो बा असत्कर्म हो, प्रत्येक कर्म कर्म पुणी तीन भाग आम जहाँकि आम कल देखी जे मन वचन शरीर, ये सब मन द्वारा कर्म हो। आमे कहवा मु किछि करू नाही, मु तो खट उपर बसी मु केमती धन अर्जन करी चिंता करुथली, तो कहतु से व्यक्ति काम करुथला ना नहीं, काम करुथला ना नहीं, काम करुथला, हाँ से काम करुथला कहीं ना से चिंता करुथला, मानसिक कर्म करुथला। वाचनिक कर्म मु तो किछि करी नाही, किंतु अन्य को एमती गोटे कथा कहिथिबो जा द्वारा तार हृदय को बाधि कर्कश तिक्त वाक्य, मु तो केवल कहली, मु तो किसी करनी, किसी न करी केवल कहवाटा ही अन्य को जो कष्ट देथिबो तार जो रिप्लाईटा तो मते पाइबो ना। से कहबो मु तो किसी करनी, रिप्लाई कहीं ना वाचनिक जो कर्म कराई, और करवा तो शारीरिक कर्म तो आम जानी शरीर द्वारा जो कर्म, ये तीनोटी प्रकार कर्म मन द्वारा हो, वचन द्वारा हो, शरीर द्वारा हो, से सत्कर्म हो असत्कर्म हो, अर्जुन ये पांचटी उपादान रे कर्म संपादित होता है। कौन ना मनुष्य कौन करता है, चिंता करता है कर्मर स्थान अनुसार या करी, तो कर्मर स्थान बा गोटे सुजोग बा परिवेश गोटे आवश्यक होता है, एवं चिंता करने जड़े व्यक्ति रहा दरकार ना। तो कर्ता मध्य कर्म रे सामिल होता है। एवं उपकरण मु जदि कहबी जे मते रसगोला परिवार अच्छी, जन्माष्टमी आसुची भगवान निमंते, भगवान जन्मदिन निमंते मु रसगोला करी, तो रसगोला करी बोली कहीं मो मन चिंता आसला, तो चिंता एथिपाई आसला जेहेतु मते रसगोला करिवार आसुची, रसगोला करिवार मोर ज्ञान अच्छी, एवं स्थान भी रहा, जन्माष्टमी आसला, परिवेश आसला, ना तो रसगोला तो मत आसला, मुझे सब दिन रसगोला कर खाऊनी ना। तो जन्माष्टमी जेहेतु आसला भगवान को प्रदान करने मत आसुवा विषय को मु व्यवहार करने प्रस्तुति हो गली, तो कर्ता भी होगा, कर्मर स्थान भी होगा, तेज मु प्रस्तुति तो हेले हेनी, तापाई जहाँ आवश्यक उपकरण ता तो रहा दरकार, खाली उपकरण रही हेनी, मत निजे तो कर्म करने पड़ो ना, तो निजे कर्म करने पड़ो, चेष्टा करने पड़ो, केवल चेष्टा कले हेनी, केवल चेष्टा कले हेनी, चेष्टा करी गैस ऑन करते लगेला बेलू गैस सरीगला, देखला बेलू आर सिलेंडर भी सरी जाइए, बुकिंग है स्ट्राइक सरला, रसगोला सब प्रस्तुति पानी पानी। तो केवल मनुष्य चेष्टा रे सफल हुए जिते पर्यंत परमात्मा तुमर चेष्टा प्रति अनुमोदन न मिली। तो पंचम है परमात्मा अनुमोदन आवश्यकता। अर्जुन वास्तव में गोटे कर्म यही प्रकार भाव रे संपादन होता है, यही प्रकार भाव रे। तेणु कर्मर
फल प्रति आसक्ति रखिबार कौन कारण अटे तुम ताकू त्याग कर तो बुद्धि सात्विक व्यक्तिर जो बुद्धि धर्म अधर्मर ता पाखरे ज्ञान रहता है भूल ठीक करिवारे ता पाखरे ज्ञान थाए तेणु तार शरीर रे आत्म प्रकाश स्पष्ट रहता है आत्म प्रकाश स्पष्ट रहता है माने निजे करिपारिवार दक्षता ता पाखरे स्थिर रहता है राजसिक व्यक्ति धर्म कौन अधर्म कौन से भ्रमित रहता है बेले बेले अधर्म को से धर्म बोली भाविनी अधर्म को धर्म बोली भाविनी गणेश पूजा हला अश्लील गीत चलो अश्लील नाच चलो कही बास आनंद लगिला गणेश पूजा पिला माने आनंद तो प्राप्त करने दरकार ना तो मु आनंद प्राप्त कली तो ये मोर धर्म मु पालन कली तो ये राजसिक व्यक्ति तामसिक व्यक्ति माने भ्रमित हिता धर्म कौन अधर्म कौन भूल कौन ठीक कौन तेणु तांकर कर्म स्पष्टता न थाए स्पष्टता न थाए करिबिनी कहिथिबे कर देथिबे करिबि बोली कहिथिबे कर नथिबे तामसिक व्यक्ति धर्म को अधर्म बोली नहीं अधर्म को धर्म बोली नहीं भूल को ठीक बोली नहीं ठीक टा को भूल बोली नहीं था एवं सेमानंकर प्रकाश सदाबले मूर्खता मूर्खता भीतर रहता है श्रद्धा मध्य तीन गुण रे प्रभावित होता है सात्विक व्यक्तिर जो श्रद्धा जे कहली सका प्रातः काल उठा प्रथम प्रथम कष्ट लगी पारे किंतु परवर्ती समय सारा दिन तक आनंद प्रदान करे एवं सेमानंकर श्रद्धा करिवार जो कर्तव्य से निमंते सेमानंकर श्रद्धा परिपूर्ण रहता है जिन प्रातः काल उठा ये कर्तव्य ये जेहेतु कर्तव्य से आग्रह रहता है एवं से चिंता करते से शारीरिक सुख मिलला ना एवं सेमानंकर शरीर सेमानंकर आत्म प्रकाश स्पष्ट रहता है राजसिक व्यक्ति सेमानंकर जो श्रद्धा रहता है प्रथम प्रथम आनंद देता है चाउमिन खाइबा पैटिस इत्यादि जो सुखिला विषय सब खाइबा प्रथमे बहुत आनंद देता है किंतु परवर्ती समय शरीर रे विभिन्न प्रकार जीवाणु रोग तैयारी करता है जहाँकि विषतुल्य कष्ट प्रदान करता है तेणु किंतु सेमाने यहाँ करि कम पाई ना इंद्रिय तृप्ति पाई जिह्वार तृप्ति पाई चक्षुर तृप्ति पाई कर्णर तृप्ति पाई चर्मर स्पर्शर तृप्ति पाई तो सेमानंकर तृप्ति पाई शारीरिक तृप्ति पाई इंद्रिय तृप्ति पाई सेमाने करितांती ए प्रकार व्यक्ति सेमानंकर ज्ञान अस्पष्ट भाव रे कौन करिवि कौन न करिवि कौन करिवि कौन करिविनी करिवि ना नहीं ए भितरे गति करुथांते तामसिक व्यक्ति सेमानंकर जो अनुभव सेमानंकर जो कर्म ये प्रथम भी कष्ट दिए शेष भी कष्ट दिए धूमपान करवा प्रथमे धूमपान करवा खासी इत्यादि 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 बहुत शेष देखिए जो धूमपान करुवे पाखरे
କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ହିଁ ମାନେ ଗନ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି କଥା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାମସିକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଥମେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ତାମସିକ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି? ନା ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟବହାର ସକାଳୁ ଉଠିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳସ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଶୋଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଯୋଉ ମୋହତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ମୂର୍ଖତାର ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଥାଏ। ମୂର୍ଖତାର ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ, ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ न तदत्ति पृथिव्यां तदस्ति ततस्ति न ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि वेदेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम जदेवी स्यात् त्रिभिगुणैः। এই ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ କିଛି ବି କେହି ବି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରୁ କେହି ବି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଶାଂ ଶୂଦ୍ରାଣାଂ ଚ ପରନ୍ତପ। ଏହି ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ନ୍यूनता ବା ମାନେ ଏହି ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନ୍यूनता ହେଇପାରେ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ହେଇପାରେ, ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେଇ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ଆଉ ଜଣେ ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବନି। ଜଣେ ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ସମାଜରେ ସେବା କରିବି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେବା କରିବି, ମନ୍ଦିର ଯିବି ସେବା କରିବି, ମନ୍ଦିରର ବିଷୟ ସେବା କରିବି, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପରିଚାଳନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳାକ୍ତି ମତ ଯଦି ମତେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ନ ଦିଆହେଲା ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି। କିଏ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି, ଚାକିରି କରିବି କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳର ଆଶା କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଦରମା ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବି। ତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତ ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏ ଯୋଉ ଗୁଣ କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ, ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ? ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଆକର୍ଷଣ କେତେବେଳେ ସତ୍ୱ, କେତେବେଳେ ରଜ, କେତେବେଳେ ତମ, ତ ତାର ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୁଣର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ କର୍ମର ଆକର୍ଷଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ରଖିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାହାର ଉତ୍ତମ ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମାନେ ଅଧମ ଆକର୍ଷଣ ତାହାର ନ୍ୟୁନ ଦିଗକୁ ଯିବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଶାଂ ଶୂଦ୍ରାଣାଂ ଚ ପରନ୍ତପ କର୍ମାଣି ପ୍ରବିଭକ୍ତାନି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭବୀ ଗୁଣୈଃ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥାଏ ସେ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ମାର୍ଗ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ମାର୍ଗ ବା ବୈଶ୍ୟର ମାର୍ଗ ବା ଶୂଦ୍ରର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ତ ଆମର ଗୁଣ କର୍ମର ଇଭାଲ୍ୟୁସନ
ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୱଗୁଣ ହେଉଛି ଅଧିକ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରଜଗୁଣୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣୀ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଦାବେଳେ ତମଗୁଣୀରେ ରହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଶୂଦ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମଣ୍ୟ ବିବିରତଃ ସଂସିଧି ଲଭତେ ନରଃ ସ୍ୱକର୍ମ ନିରତଃ ସିଦ୍ଧିଂ ଯଥା ବିନ୍ଦତି ତୃଣ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ, ପୁଅ ଯଦି ସଦାବେଳେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଖେଳୁଛି, ସ୍କୁଲରୁ ଲୁଚି ପଳାଉଛି, କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଖେଳୁଛି, ତ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କଣ କରିବେ? କହିବେ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଯୋଉଠି କ୍ରିକେଟ ଭଲ କୋଚିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ସିଏ ସଦାବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି IIT କୋଚିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, କଣ ହବ? ହବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରକାର ଯିଏ ସଦାବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ରାଜସିକ ଗୁଣରେ ରହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣରେ ରହ, ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱଭାବରେ ରହ। ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କର୍ମର ବିକାଶ କରିପାରିବ, ବିକାଶ କରିପାରିବ। ମାଛ ପହଁରିଲା ପରେ ମାଛ ହୁଏନି। ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତି ମାଛକୁ ଯଦି ଜଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାକୁ କିଏ ପହଁରିବା ଶିଖାଏନି, ସେ ଶିଖିଯିବ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ଗୁଣ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ମାଙ୍କଡ ପହଁରି ପାରେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପହଁରି ପାରେ, ବହୁତ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପହଁରି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ସ୍ୱତଃ, ମାଙ୍କଡ ପହଁରିଲେ କଣ ମାନେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭୂତାନାଂ ଯେନ ସର୍ବମ୍ ଇଦଂ ତତମ୍ ସ୍ୱକର୍ମଣା ତମର୍ବ୍ୟୟ ସିଦ୍ଧିଂ ବିନ୍ଦତି ମାନବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟର କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଇପାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଯେମିତି ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏପଟେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କର୍ମକୁ ସଠିକ ରୂପରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଯିବେ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ଜଣେ ଫାର୍ମାସି ଥିବେ। ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଫାର୍ମାସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେରିକା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମେଡିସିନ କେମିତି ଖାଇବ କହନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସି କହିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବି, ତେବେ ତାହାର ପରିଣତି ଖରାପ ହବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଡକ୍ଟର କହିବ ଫାର୍ମାସି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଫାର୍ମାସି ହେଇଯିବି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ନାହିଁ, ତାହା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଚିତ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମାନେ ପେନ୍ ହେଲା କି କିଛି ହେଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଇଟ୍ ମେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ଯିବ, କହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବି, ଦେଇଦେବି,
तो किसी प्रोब्लेम होला लोक कौन आपण कौन कहबे। तेणु ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଚିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କର୍ମକୁ କରିବା ତାହା ସହଜ ଏବଂ ସରସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବଜାତ କର୍ମ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କର୍ମ କରିବାକୁ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଇଏ ଉଚିତ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭଗବତ କର୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମନା ହିଁ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମଭାବ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହୁଏ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଜ ପଥରେ ସିଦ୍ଧି ରଖି ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବତ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଭଗବତ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାହା ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ କର, ମୋର ପୂଜା କର, ମୋର ଚିନ୍ତା କର, ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ କର। ये ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମା ମନୁସ୍ମର ୟୁଧ୍ୟାୟ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ମରଣ କର। ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ଆମକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବର କର୍ମ ଏବଂ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଜୀବର କର୍ମ ଏବଂ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେମିତି ସେଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମଣିଷ ଗତି କରିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶରୀରରେ ବସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମଯୁକ୍ତ ହେବା ଇଏ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତମେବ ଶରଣ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ ପ୍ରସାଦାତ୍ ପରାଂ ଶାନ୍ତିଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ଶାଶ୍ୱତମ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇତି ତେ ଜ୍ଞାନମାଖ୍ୟାତମ୍ ଗୁହ୍ୟାତ୍ ଗୁହ୍ୟତରଂ ମୟା। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟତର ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଅତି ଗୁହ୍ୟତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ବିଚାର
ବା ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିପାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ କର, ମତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମୋର ଭକ୍ତି କର ଏବଂ ମୋର ଉପାସନା କର। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ମୁଁ କହିପାରିବି, ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶरणं ବ୍ରଜ। ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଅ। କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯଦି କହିବ ମୁଁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବା ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବି। ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବା, ଇଏ ଭଗବତ କର୍ମ ଅଟେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଲିଣି, ସମୟ ବି ବହୁତ ଗଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଚିନ୍ତା କର ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଶରୀର ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ପାନ କଲି। ଏବଂ ଆପଣ ତ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ, କୌରବମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଶେଷରେ ଦଉଛି। ହେ ରାଜନ, କୌରବମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହିଲି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହିଲି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯାହା ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁଥିଲା, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମୋର ମତ ହେଲା ଯେ ଯତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପାର୍ଥ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯତ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सी विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्म। ଯେଉଁଠି ସର୍ବଯୋଗର ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଧନୁର୍ଧର ଧନଞ୍ଜୟ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। हे ରାଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମତ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆମର जो अष्टादश अध्याय ତାହା ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା।